अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं जी? और क्या हो रहा है भाई आजकल? अच्छा, काम सारा कंप्लीट होता जा रहा है, यानी पढ़ाई पे भी तवज्जो दी जा रही है, खूब मेहनत हो रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आज हम कौन सी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं? अभी किस क्लास में मौजूद हैं? उर्दू की क्लास में। और जनाब उर्दू की क्लास में हमने बहुत कुछ अब तक हमने सीखा है, हमने अपने चैप्टर्स मुकम्मल किए हैं, काफ़ी सारा काम हम कर चुके हैं। और अभी जिस चैप्टर पे हम काम कर रहे हैं आजकल, वो है हमारी किताब का कौन सा चैप्टर? ज़रा बताइए मुझे, याद है आपको कौन से चैप्टर पर हैं हम आजकल? चैप्टर नंबर 5 पे, बिल्कुल ठीक। और इस चैप्टर से भी हमने काफ़ी सारा काम मुकम्मल किया है। तो आज हम इसी सबक की, इसी चैप्टर की एक और मश्क मुकम्मल करेंगे। तो इसे करने के लिए क्या करना है? इसे करने के लिए ये करना है कि आप अपनी किताब का पेज नंबर 33, पेज नंबर 33 जल्दी से ओपन कर लीजिए। जल्दी से ओपन कीजिए पेज नंबर 33। सबने ओपन कर लिया? वेरी गुड, ज़बरदस्त। तो फिर अब देखें हम कि यहाँ पे करना क्या है। देखें, अच्छा आपको याद है कि हमने पिछली क्लास में मैंने आपको समझाई थी तशबीहात, कि तशबीहात क्या होती हैं? याद है आपको? मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी की बहादुरी की मिसाल देने के लिए उसे शेर से मिलाते हैं तो इसे हम तशबीह देना कहते हैं, ठीक है ना? यानी किसी को हम किसी से मिलाते हैं किसी चीज़ से, तो हम कहते हैं किसकी तरह भाई, हमने कहा था लोमड़ी की तरह चालाक, यानी किसी की चालाकी को मिलाना है, कोई बहुत चालाक है तो उसको हमने लोमड़ी से तशबीह दे दी, ठीक है। हमने अगर कहा कि भाई इतना लंबा जैसे ज़र्राफ़ा, ठीक है ना, तो हमने ये भी हमने किसी का इतना लंबा है तो उसे हमने ज़र्राफ़ा से तशबीह दे दी, यानी तशबीहात देते हैं, तशबीह देते हैं, ये तशबीहात कहलाती हैं, ठीक है। ये आपको याद है, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। इसकी हमने एक एक्टिविटी, एक सरगर्मी भी मुकम्मल की थी। तो आज इसी तरह की एक और सरगर्मी हम करेंगे, जो है सरगर्मी नंबर 2, आपकी पेज 33 सफ़ा नंबर 33 पे मौजूद। तो देखते हैं कि आज यहाँ हमने क्या काम करना है। यहाँ पे है, नीचे दिए गए पैराग्राफ में मुनासिब तशबीहात लिखिए, ठीक है। तशबीहात ही लिखनी है हमें। क्या करना है कि नीचे दिए गए पैराग्राफ में मुनासिब तशबीहात लिखिए। चलें, अब हम देखते हैं कि क्या तशबीहात लिखनी। एक पैराग्राफ दिया गया है, उसमें कुछ नामुकम्मल जुमले हैं, फिलिंदा ब्लैंक्स खाली जगह के तौर पर दी गई हैं। वहाँ पे हमें तशबीहात लिखनी है और इस पैराग्राफ को मुकम्मल करना है। चलें फिर देखें क्या है, क्या लिखा है। पुराने ज़माने में एक सौदागर था जो डैश की तरह सखी और डैश की तरह बहादुर था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत हसीन थी। उसका रंग डैश की तरह सफ़ेद और गाल डैश की तरह लाल थे। उसका लहजा डैश की तरह मीठा था। वो जब हंसती तो उसके दांत डैश की तरह चमकने लगते थे। पैराग्राफ हमने पढ़ा, समझ गए आप? समझ में तो कुछ आ गया होगा आपको कि किस तरह की तशबीहात हमें लिखनी है यहाँ पे, कैसी तशबीहात और क्या तशबीहात हम लिख सकते हैं, किसको किस चीज़ से तशबीह दे सकते हैं। तो चलें अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पे अपनी ये जो खाली जगह है इसको फिल करेंगे, यानी तशबीहात लिखेंगे। अच्छा जी, पहला हमारा क्या था? शुरू में जब हमने देखा कि पुराने ज़माने में एक सौदागर था जो डैश की तरह सखी। अब भाई सखाफत किसकी मशहूर है? कौन सखी था? हातिम ताई। कहते हैं ना, हातिम ताई बहुत सखी था, तो हम हातिम ताई से तशबीह दे देते हैं, ठीक है, कि हातिम ताई की तरह सखी। तो यहाँ पे आप खाली जगह में लिखिए हातिम ताई, हातिम ताई, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हातिम ताई की तरह सखी और डैश की तरह बहादुर था। अब बहादुरी के लिए हम किससे तशबीह देते हैं? शेर की तरह बहादुर। तो यहाँ हम लिखते हैं शेर, यानी बहादुरी के लिए किससे तशबीह दी है हमने? शेर से। शेर की तरह बहादुर था। उसकी एक बेटी थी जो बहुत हसीन थी।
اس کا رنگ ڈیش کی طرح سفید. اب کس چیز کی طرح سفید ہو سکتا ہے؟ سوچئے ذرا کس چیز سے تشبیہ دوں میں سفید رنگ کے لیے؟ برف سے. آپ نے برف دیکھی ہے، سفید، بالکل سفید ہوتی ہے. تو ہم یہاں پہ برف سے تشبیہ دیتے ہیں کہ یہاں لکھیں گے برف، برف کی طرح سفید، اور گال ڈیش کی طرح لال. ڈیش کی طرح لال، کس چیز کی طرح لال ہو سکتے ہیں؟ سوچے ذرا، یہاں پہ لال ہے تو کس چیز سے تشبیہ دیں؟ سیب کی طرح لال. یہ صحیح ہے، سیب کی طرح لال تھے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کا لہجہ ڈیش کی طرح میٹھا تھا. اب میٹھا، مٹھاس کے لیے کس چیز سے تشبیہ دوں جو بہت میٹھی ہوتی ہو چیز؟ سوچیں، شہد. جی ہاں، شہد کی طرح میٹھا. ٹھیک ہے نا. ہم اس کے لہجے کو جو ہے وہ اس کے لہجے کی مٹھاس کو شہد سے تشبیہ دیتے ہیں. تو آپ لکھیے شہد کی طرح میٹھا تھا. ٹھیک ہے. وہ جب ہنستی تو اس کے دانت ڈیش کی طرح چمکنے لگتے. کس چیز کی طرح چمکنے لگتے دانت؟ کس چیز سے تشبیہ دے؟ موتی کی طرح. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ہے نا موتی کیسے چمکتے ہیں، چھوٹے چھوٹے موتی ہوتے ہیں، کیسے چمکتے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ اس کے دانتوں کو موتی سے تشبیہ دے دی. موتی جیسے دانت لکھ دیے کہ موتی کی طرح چمکنے لگے. ٹھیک ہے. یعنی ہم نے جتنی بھی خالی جگہ تھی اسے ہم نے مکمل کر لیا تشبیہات کے ساتھ. پھر اب تشبیہات ہم لکھ چکے ہیں تو ہم ایک دفعہ مکمل اس پیراگراف کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ہم نے کون سی تشبیہات لکھی ہیں، کس طرح مکمل کیا ہے. پرانے زمانے میں ایک سوداگر تھا جو حاتم طائی کی طرح سخی تھا اور شیر کی طرح بہادر تھا. اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت حسین تھی. اس کا رنگ برف کی طرح سفید اور گال سیب کی طرح لال تھے. اس کا لہجہ شہد کی طرح میٹھا تھا. وہ جب ہنستی تو اس کے دانت موتی کی طرح چمکنے لگتے تھے. جی، تو اس طرح سے ہم نے اپنی یہ سرگرمی نمبر 2 بھی مکمل کر لی. تو آج ہم نے کون سی تشبیہات لکھی ہیں، کس چیز کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ حاتم طائی کی طرح سخی، شیر کی طرح بہادر، برف کی طرح سفید، سیب کی طرح لال اور شہد کی طرح میٹھا، موتی کی طرح چمکنے والے. ٹھیک ہے. یعنی دانتوں کو ہم نے تشبیہ دی ہے موتی سے، موتی کی طرح چمکنے والے. تو اس طرح سے آپ نے یہ سرگرمی مکمل کی اور مجھے امید ہے کہ آپ کو تشبیہات کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا اور ان کا استعمال بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اور آپ نے یہ سرگرمی ساتھ ساتھ ہی مکمل کر لی ہوگی. اگر ساتھ ساتھ مکمل کر لیے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. اس ایکسرسائز کو، ریکارڈنگ کو دوبارہ دیکھیے اور آرام سے اپنی یہ مشق مکمل کیجئے. اس کے بعد اس کی پک لے کے، ایک تصویر لے کے اپنی ٹیچر کو سینڈ کر دیجئے. اللہ حافظ.